Sebelum menjadi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong adalah seorang anak muda Korea Selatan yang lahir di masa sulit. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tekad baja dengan berlatih sepak bola dari pagi hingga malam, melewati berbagai rintangan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Namun, kehebatan sejatinya justru muncul setelah ia gantung sepatu. Dari seorang pemain yang ulet, ia berubah menjadi pelatih revolusioner. Tantangan terbesar justru datang ketika ia memilih Indonesia. Mengubah mentalitas, meningkatkan disiplin, dan merancang strategi baru bagi timnas Garuda bukan tugas yang mudah. Namun dalam waktu singkat, ia berhasil membentuk generasi emas, membawa Indonesia bersaing di level Asia, dan menciptakan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Tapi perjalanan ini lebih besar dari sekedar kemenangan di lapangan. Shin Tae-yong sadar sepak bola adalah alat untuk mengubah masa depan. Inilah yang melahirkan STY Foundation. Karena ini bukan buat Shin Tae-yong, ini bukan untuk sepak bola aja, tapi ini untuk generasi mudanya Indonesia dan untuk masa depan Indonesia. Sebuah misi untuk membangun generasi muda berbakat dan menciptakan sistem pembinaan yang lebih baik di bidang sepak bola. Ikuti perjalanan panjang Shin Tae-yong dari pemain, pelatih, hingga mendirikan STY Foundation. Semuanya akan kita bahas di Meet the People. Episode kali ini spesial karena akhirnya saya mengundang beliau datang ke sini. Coach Shin Tae-yong, thank you for coming. Oke. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol, saya mau ajak main game. Ini fast question, harus dijawab dengan cepat. 예, 지금 뭐 팟캐스트 진행 전에 좀 빠르게 게임 하나 진행하겠다는데 빠르게 답을 해주셔야 돼요. 이 게임은. 예. Oke. Latihan keras atau strategi cerdas? 강한 훈련 혹은 이제 전술적인 훈련 둘 중 하나. 전술적인 훈련. latihan strategis. Oke. Pemain jenius tapi keras kepala atau pemain disiplin tapi biasa-biasa aja? pemain genius tapi keras kepala. Iya. 그러니까 천재인 선수인데 말을 잘 안 듣는 좀 자기 생각이 강한 친구. Atau pemain disiplin tapi biasa-biasa aja? 그냥 그런 친구 그냥 그런 선수인데 근데 되게 열심히 감독의 말을 따르려고 하는 친구. 어떤 냐? 후자. Yang kedua. Yang kedua, oke, disiplin tapi biasa-biasa. Disiplin biasa. Jadi yang penting disiplin ya. 아무튼 보면 감독의 말을 잘 따르려고 하는 선수. Oke. Nasi goreng seafood atau kimchi? 나시 고랭? 나시 고랭 시푸드? Atau kimchi? 나시 고랭 시푸드 아니면은 김치. 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 Oh, kimchi. Oke, mendapatkan komentar dari netizen atau media? 그러니까 이제 의견을 미디어한테 받는 거 아니면 네티즌한테 받는 거? 둘 중 하나 고르셔야 돼요. 하나 보여야 돼? 네. 네티즌? 네티즌. Netizen, oke. 5 tahun bangun tim dapat 1 piala lalu pergi. Atau 5 tahun bangun tim atau dapat 1 piala lalu pergi. 5년 동안 팀 만들기 혹은 하나의 우승컵 들어올리기. 둘 중 하나. 5년 동안 팀 만들기. membangun 5 tahun. Oke, luar biasa, keren sekali ya. Oke, 처음. pertanyaan pertama. Apa yang membuat Anda pertama kali sebenarnya tertarik sama sepak bola? 왜 처음에? 자, 이때 선수 교체가 있습니다. 신태용 선수가 들어간 Team head coach 모습이고요. Shin Tae-yong has named his squad on Monday for the upcoming FIFA World Cup qualification matches. 축구를 좋아하셔가지고 그 영향으로 축구를 좋아하게 됐다. Karena orang tua Coach Shin sangat suka sama sepak bola, jadi
ada pengaruh dari orang tua. Oh, pengaruh dari orang tua. Tapi siapa pemain atau pelatih yang paling menginspirasi Coach Shin saat masih muda? 펠레. 어릴 때 브라질에 펠레 선수를 보고 많은 영감을 얻고 잘해야 되겠다는 생각을 많이 했다. Dari pemain Pele, Brazil. Jadi dari kecil memang melihat dia dan dapat inspirasi yang sangat baik. Jadi Coach Shin mau belajar sepak bola. Oke, dari situ ya. Oke, kenapa? Kenapa dia inspirasinya apa dari Pele itu kenapa? 일단 펠레 선수는 워낙 화려한 기술을 가지고 있었고 우리가 어릴 때 내가 축구를 좋아할 때는 와 저런 축구를 어떻게 하지? 그런 환상적인 축구, 예술적인 축구 이런 것을 많이 호감을 느꼈다. Pele ya punya skill yang luar biasa ya, maksudnya benar-benar mengejutkan dan dari kecil memang sambil melihat kita merasa bagaimana sih bisa bermain seperti itu gitu. Oke, saat masih kecil apakah ada kebiasaan atau rutinitas yang ternyata membantu Coach Shin sukses sebagai pemain dan pelatih? 우리 선수들한테도 그런 얘기를 많이 했는데 내가 어릴 때 일기는 꼬박꼬박 쓰지 못하더라도 일지 같은 내가 오늘은 무엇이 잘 되었고 오늘은 뭐가 안 되었고 그걸 일지를 쭉 계속 쓰다 보니까 한 달 정도의 주기적으로 프로그램이 나오더라는 거지. 이게 이번 달에는 1월 달 초에는 사람이 좋다가 중순에는 좀 안 좋았다가 끝자락에는 좋아졌다가 이런 게 이제 사이클링이 항상 있다 보니까 그러면 좀 더 집중할 수 있고 그런 것을 어릴 때부터 꾸준하게 조금씩이나마 단어를 써오던 것이 상당히 도움이 됐다 느끼고. Memang ini sebenarnya apa yang Coach sering sampaikan ke pemain Indonesia juga kemarin. Jadi bukan nyatet sehari-hari ngapain aja, tetapi selama latihan kita ngapain aja. Jadi Coach nyatet satu-satu. Jadi misalnya hari ini bagusnya apa aja, hari ini jeleknya apa aja sih gitu. Dan belajar apa aja. Paling segitu aja dan mungkin itu menjadi prioritasi yang baik. Jadi mungkin di Januari awal Januari mungkin sangat baik, tetapi pertengahan Januari agak sedikit jelek dan akhir Januari mungkin jadi baik lagi. Jadi coach bisa lebih fokus kapan harus fokus lebih dan bagaimana memperbaiki satu demi satu gitu. Oke. Jika bisa kembali ke usia 18 tahun dengan pengalaman yang Anda miliki sekarang, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? 18 tahun. Iya, jika bisa balik ke umur 18 tahun. 지금 생각한다면 이제 18세 때는 좀 더 운동을 더 열심히 했어야 될 것 같아. 그리고 내가 모든 일에서 좀 더 자신감 있는 행동을 했어야 될 것 같아. 이런 두 가지 정도. Ya mungkin kalau kembali ke usia 18 tahun ya Coach berpikir harus lebih keras lagi latihan untuk bermain bola dan mungkin kepercayaan diri yang harus lebih ditingkatkan lagi gitu dari sebelumnya. Oke, kepercayaan diri dan lebih sering latihan lagi. Oke, nah sekarang udah di Indonesia berarti selama 5 tahun. Coach Shin udah di Indonesia 5 tahun. Nah itu lebih banyak senengnya atau? 사실 2020년 1월 8일부터 업무를 시작하게 되었는데 2020년, 2021년은 사실은 인도네시아 문화적인 습관적인 것을 잘 몰랐기 때문에 힘든 부분이 많았고 그리고 또 코로나가 왔고 팬데믹 상황이 왔고 그렇지만 2022년부터는 행복한 순간이 더 많았다. Memang Coach mulai bekerja di Indonesia itu tanggal 8 Januari 2020 dan Coach memang sangat capek dan lelah karena memang belum mengetahui tentang budaya dan kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Jadi tahun 2020-2021 sama dan termasuk Corona juga, ada COVID-19. Dan mulai dari tahun 2022 mungkin ya lebih banyak momen-momen yang menyenangkan dan membahagiakan Coach. Oke, apakah ada kebiasaan unik atau ritual khusus sebelum pertandingan yang tidak diketahui orang oleh Coach Shin?
계속 컨트롤 해주고. 저스트 프라이드. 나파이 디바도. 일단 경기 선수 때는 어느 누가 와서 열심히 잘해야 돼 하고 머리를 이렇게 쓰다듬는 형태면 그날 경기를 망치는 징크스가 있었고, 어느 누가 와도 머리를 절대 못 만지게 했고, 감독 때는 항상 경기 전에 항상 먼저 운동장 나와서 양쪽 골대를 먼저 체크해보고 우리 선수들 오늘 이길 수 있게끔 마음속으로 기도하는 루틴이 있다. Memang berbeda saat pemain dan saat pelatih. Saat pemain mungkin ada yang datang ke coach memberikan motivasi. Dengan memberikan motivasi mungkin ada yang pegang kepala atau apapun bentuknya. Itu hari itu pasti jelek mainnya. Jadi punya zing seperti itu. Jadi siapapun datang nggak bolehin pegang kepalanya coach sendiri. Dan saat pelatih selalu cek gawang, kedua gawang lawan, gawang kita juga. Kita cek dua-duanya sambil jalan ya, coach berdoa dalam hati biar tim kita hari ini bisa menang. Apa nasihat terbaik yang Coach Shin pernah terima dari seorang pelatih atau figur senior dalam hidup Coach Shin? 감독님 중에 지금은 돌아갔었는데 내가 92년도 바르셀로나 올림픽 나갈 때 우리 감독을 하셨던 데테마르 크라마라는 독일 분이 계시는데 아주 유명하신 감독님이신데 내가 감독이 되고 난 다음에 독일 바이에른 뮌헨까지 날아가서 뮌헨에 사셨는데 집에 찾아가니까 크라마 감독님이 코치 뭐 우리로 치면 코치 신 네가 코치를 할 때 다른 거는 다 양보를 하더라도 선수 선발과 선수의 권한에 대해서는 1%도 양보가 되지 않는다는 게 가장 가슴에 와닿았고 지금도 그것은 한 번도 포기하지 않고 지금도 가지고 가고 있는 내 축구 철학 중에 하나라고. 크라마를 한번 좀 찾아봐도 괜찮을까요? Jadi dulu sudah menjadi pelatih dan sekarang sudah meninggal dari dunia. Jadi tahun 1992, Coach Shin pernah ikut juga Barcelona Olympic. Waktu itu pelatih Coach Shin juga, saat Coach Shin pemain ya. Jadi setelah begitu Coach Shin jadi pelatih dan Coach Shin pernah datang ke rumah dia. Waktu itu rumah dia itu di Bayern Munchen, di Munchen ya. Jadi datang dan waktu itu diberikan motivasi dan pendapat kepada Coach Shin bahwa yang lain boleh ngalah, nggak masalah, tetapi untuk seleksi pemain, untuk pemilihan pemain itu tidak boleh ngalah kepada siapapun. Harus kita yang punya wewenang 100% dan kita yang harus pilih satu-satu. Itu aja, nggak boleh kita menyerahkan kepada siapa-siapa, dan juga itu yang menjadi filosofi buat Coach Shin sendiri juga. Nah, saat Coach Shin membuat suatu strategi melawan musuh, itu biasanya faktor apa aja yang benar-benar diperhitungkan? 일단 상대 포메이션이 뭘로 나오는지 먼저 보고, 그다음에 상대의 핵심 선수가 누군지, 그리고 우리 팀의 상대 핵심 선수를 막기 위해서 우리 팀은 어떤 선수를 구성을 해야 되는지 이런 것을 전반적으로 생각하고, 상대 팀 선수가 어떤 형태로 가지고 나오면 우리가 그 팀에 이길 수 있을 때는 무슨 포메이션을 가지고 상대를 공략해야 되는지 생각하다 보면 조금씩 그때마다 전술이 바뀔 수 있는 상황이 유용하게 운영하는 편이지. Ada beberapa faktor memang, mungkin salah satunya formasi lawan dan pemain kunci dari lawan siapa. Dan untuk mencegah pemain inti dari lawan itu bagaimana, itu yang dipikirkan. Dengan dipikirkan seperti itu ya, Coach Shin memikirkan bentuknya dan organisasinya bagaimana, dan dengan formasi apa yang kita harus lawan mereka. Jadi berubah sedikit demi sedikit ya setiap pertandingan. Nah, bagaimana Coach Shin sendiri mengatasi konflik antar pemain atau konflik dalam tim?
일단 선수들하고 문제가 생겼을 때는 내가 그 선수의 나이대로 돌아가 봐. 그 선수가 지금 20살짜리, 예를 들면 아란이 21살짜리 아란이 문제를 일으키면 21살짜리 아란의 생각으로 내가 그때 나는 어떤 행동을 했을까. 그 다음에 아스나이가 23살짜리 아스나이가 무슨 행동을 하면 아스나이가 왜 지금 이 생각을 하고 있지? 그 다음에 조르디가 30살짜리가 문제가 생겼을 때 왜 이런 얘가 이 생각을 하고 있지 하면 내가 거쳐왔던 20살, 23살, 30살 때 나는 왜 그때 이런 생각을 했지 하고 먼저 선수 쪽 생각으로 먼저 다가가 보지. 그러면 쉽게 좀 더 풀 수 있는 방법이 있지. Coach selalu kembali ke masanya. Jadi misalnya Aran yang bermasalah, mungkin Aran sekarang mungkin misal umurnya 21 tahun. Coach kembali ke umur 21 tahunnya Coach. Waktu itu kenapa sih Coach mikir seperti itu? Aran kenapa sih kenapa melakukan seperti itu? Itu yang Coach pikirkan. Seperti mungkin sama juga Asnawi misalnya umurnya 23 tahun. Coach kembali ke masanya Coach pas umur 23 tahun. Sama juga mungkin Jordi mungkin 30 tahun, Coach kembali ke masanya Coach ya umur 30 tahun. Kenapa harus melakukan seperti itu dan kenapa harus memikirkan seperti itu baru bisa dapat solusinya dengan lebih mudah sih memang. Jadi memposisikan diri pada saat tahun tersebut, umur tersebut. 그 연도로 그러니까 그 나이로 돌아가시는 거잖아요. 가면 사람마다 이게 나이대마다 생각이 달라지더라고. 나도 이렇게까지 지금 쭉 살아보니까 10대, 20대, 30대, 40대, 50대 생각이 바뀌더라고. Menurut coachnya pemikiran orang itu berbeda-beda itu setiap umur menurut coach. Jadi mungkin 20-an pemikirannya seperti ini. Umur 30-an pemikirannya seperti itu, umur 40-an pemikirannya seperti itu. Ya. Oke, nah lalu di Indonesia sendiri siapa nih pemain favoritnya Coach Shin nih? Indonesia? Di Indonesia. 그렇지는 못하고 사실은 내가 지금 사실 우리가 기아 프로젝트 쓰기 전까지는 우리 현지 로컬 선수들이 거의 뭐 내 자식 같은 애들이기 때문에 누구 하나가 딱히 딱 좋다기보다는 처음에 와서 만들어냈던 친구들부터 지금까지 만들어냈던 친구들은 누구 하나를 딱 집을 수 있는 상황이 아니다. Tidak bisa coach pilih. Jadi mungkin sebelum ada program naturalisasi, mungkin semua pemain-pemain lokal itu ya sebenarnya dianggap seperti anak coachnya. Jadi nggak bisa coach pilih siapa yang terbaik, siapa favorit coach. Karena dari awal memang bersama terus sama pemain-pemain tersebut. Jadi coach nggak bisa pilih. Oke. Coach Shin sangat dekat juga sama keluarga. Seberapa besar pengaruh keluarga dalam keputusan karir Coach Shin? Apakah nunggu keputusan keluarga atau setiap karir itu keputusannya sendiri atau tanya keluarga dulu? 가족들하고는 하기 애하지만 모든 결정에 있어서는 내가 결정을 하고 가족들이 거기에 응원해주는 집안 스타일? Ya gayanya seperti itu memang sama keluarga dekat sekali. Tetapi semua keputusan diambil oleh coach sendiri. Tapi dengan keputusan seperti itu ya didukung penuh oleh keluarga. Oke. Nah, anak Coach Shin juga kan pemain sepak bola. Pelajaran hidup apa yang ingin Coach Shin warisin ke anak Coach Shin yang berkaitan dengan sepak bola? 우리 애들한테 아빠가 갖고 있던 축구 센스? 센스가 두 아들한테는 좀 부족한 것 같아서 그 센스를 좀 더 아빠만큼 좀 닮았으면 좋겠는데 그게 부족해서 좀 아쉽다. Jadi mungkin pengen diwariskan insting bermainnya Coach Shin sebenarnya. Tetapi ya Coach Shin melihat masih banyak kekurangan. Nggak se Coach Shin dulu. Jadi Coach Shin berharap ya bisa setidaknya bisa mirip lah maksudnya insting bermainnya Coach Shin. Insting bermainnya, oke. Nah, di luar
lapangan dan di luar sorotan media, seperti apa momen yang membuat Coach Shin merasa sebagai ayah yang bahagia? 사실 지금 있는 우리 선수들은 우리 큰애와 작은 애 나이대랑 거의 비슷한 친구들이기 때문에 진짜 내 자식 같은 친구들이고, 우리가 사실은 행복할 때는 누가 힘든지 다 모르지만 우리가 극한 상황에 힘들었던 부분에서 우리가 같이 의기투합이 돼서 뭔가 만들어내려고 할 때 말은 통하지 않지만 그래도 눈빛 봐도 알 수 있고 서로가 바디 체크해봐도 알 수 있듯이 그런 부분을 느꼈을 때가 가장 내가 인도네시아 와서 감독으로서 잘하고 있거나 그런 행복감을 느낄 때가 많다고. Memang pemain-pemain yang ada di timnas sekarang memang apa ya seumuran sama anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi sama aja seperti anak-anak Coach Shin, pemain-pemain timnas saat ini. Jadi memang saat lagi bahagia kita nggak bisa merasakan apa-apa, tetapi mungkin ketika kita keadaan sulit dan keadaan susah, kita membuat sama-sama dengan para pemain di situasi yang mungkin agak sulit. Jadi kita Coach Shin bisa merasakan, walaupun nggak bisa berbahasa Indonesia, tetapi kelihatan dengan melihat kelakuannya dia dan lihat matanya aja bisa kita merasakan bahwa kita mau menjadi benar-benar menjadi satu gitu untuk membuat sesuatu gitu. Jadi setiap keadaan seperti itu yang Coach Shin hadapi, ya Coach Shin merasa sangat bahagia dan lagi baik-baik aja mungkin di timnas Indonesia waktu itu ya sebagai pelatih. Oke, sekarang saya mau nanya mengenai STY Foundation. Nah, ini tujuan untuk mendirikan STY Foundation itu apa dan mengapa di Indonesia? 사실 인도네시아에서 내가 5년 동안 이제 지내면서 느낀 것은 사실은 2027년까지 계약이 돼 있었기 때문에 그렇게 되면 뭐 7, 8년은 있어야 되는 부분인데 사실 5년을 지나면서 너무 시스템이 부족한데 우리가 재단이랑 아카데미를 만들면 그래도 밑에 시스템을 좀 어느 정도 형성을 만들어주면 대표팀이라는 것은 어느 선에서는 한 번은 치고 올라가지만 감독이 바뀌든지 아니면 시스템이 바뀌면 다시 추락할 수 있는 게 대표팀의 성적이기 때문에 이런 것은 이렇게 우리가 있는 동안은 하지 말고 좀 어릴 때부터 시스템을 만들어 놓으면 이게 뿌리가 탄탄해지면 쉽게 인도네시아 축구가 무너지지 않을 것이다. 그래서 우리가 재단과 아카데미를 좀 만들어 놓고 나중에라도 우리가 보람을 느끼자 해서 만든 게 사실은 재단의 취지지. Jadi memang selama Coach Shin 5 tahun di sini, mungkin kalau kemarin kan memang kontraknya sampai tahun 2027, berarti bisa 7 sampai 8 tahun Coach Shin mikir. Tetapi dengan lewat 5 tahun ini ya Coach Shin merasa ada kekurangan sistem. Jadi dengan mendirikan akademi dan yayasan seperti ini ya membuat sistem yang baik, ya mungkin bisa jadi lebih baik situasi sepak bola Indonesia gitu. Jadi timnas itu memang suatu hari bisa aja dapat prestasi yang baik, tetapi kalau misalnya ada perubahan sistem atau pelatih, pasti bisa juga prestasi timnas bisa menurun gitu. Jadi, tetapi kalau kita membuat sistem yang baik, pasti tidak akan runtuh dengan segampang itu gitu. Jadi pasti Coach merasa ya, maksudnya suatu hari nanti ya bisa merasa bahagia dan puas juga kalau membuat sistem yang baik sehingga timnas Indonesia itu ya bisa prestasi terus. Kalau nanti timnas Indonesia berprestasi akhirnya lawan Korea Selatan dan menang, itu perasaannya bagaimana nih? Membangun negeri orang tapi lawan negeri sendiri, nanti negeri sendiri kalah, itu bagaimana perasaannya? Sebenarnya timnas senior maksudnya? Iya dong. Kalau U23 soalnya pernah. Oh, U23 pernah. Kalau seniornya, ini kan sedang bangun akademinya di Indonesia. Terus seniornya jadi bagus. malahan lawan Korsel akhirnya kita yang menang, bagaimana tuh? 뭐 세계 축구 흐름이 이제는 뭐 강자와 약체가 어느 정도 실력이 거의 뭐 많이 줄어들었기 때문에 언젠가는 인도네시아가 한국 축구도 잡을 수 있지 않나 그런 생각 많이 갖고 있다고. Memang sepak bola dunia itu ya lagi banyak perubahan juga, jadi tidak terlalu jelas juga, maksudnya ada tim kuat dan tim lemah.
tetapi apa ya, gap itu yang semakin berkurang. Jadi ya mungkin suatu hari ya Indonesia pasti bisa mengalahkan Korea Selatan juga sih. Oke. Yang bedain STY Foundation dengan yayasan yang lainnya di Indonesia apa jadinya? Sorry. Yang membedakan STY Foundation dengan yayasan foundation atau akademis jenisnya di Indonesia apa yang membedakan? 지금 우리 재단은 뭐 특별하게 막 크게 뭘 하는 것보다는 마이 모멘트라는 우리 웹 회사하고 런칭을 해가지고 실질적으로 재단의 축구뿐만 아니라 이 나라의 저소득층 친구들이 자기 꿈을 펼칠 수 없는 애들을 우리가 찾아서 지원을 해줄 수 있는 그러다 보니까 뭐 어떤 재단은 다들 좋은 일을 하기 위해서 재단을 만들어서 하지만 우리는 실질적으로 그런 소외 계층에 있는 친구들이 어떻게 좀 더 사회에 나와서 도움이 되고 그다음에 적응을 할 수 있는지 그걸 지금 찾아서 하고 있기 때문에 그런 부분이 좀 더 디테일하게 우리가 지금 다가가고 있지 않나 그런 느낌을 갖고 있다. Memang ya belum jadi besar Sintayong Foundation ini, tetapi ini baru aja launching apa ya, aplikasi My Moment dengan perusahaan web juga. Jadi bukan hanya mengembangkan sepak bola aja, tetapi mungkin kita mencari bakat dari orang-orang yang mungkin tidak bisa ikut bermain karena kekurangan biaya atau di bawah perekonomiannya gitu. Jadi itu yang lagi dikejar, siapa sih yang tidak mampu untuk bermain bola. Jadi biar kita mencari bakat dari Indonesia gitu. Oke. Nah, bagaimana mengukur keberhasilannya? Apakah lebih kepada jumlah anak yang dibantu atau ada indikator lain? 일단은 사실 마이모멘트가 어떤 것이냐면 마이모멘트가 어떤 것인가에 대해서 먼저 알아야 될 것인데 우리가 지금 이렇게 다 앉아 있으면서 이제 핸드폰을 보면서 구글 광고를 보게 되면 거기에서 우리가 지원을 받아서 소외 계층 친구들한테 지원을 해주고 그 친구들한테 실질적으로 어떤 방향으로 갈 수 있는지에 대해서 우리 STY 파운데이션에서 안내할 것이고 그런 부분에 있어서 우리가 좀 더 디테일하게 다가갈 것이며 그런 선수들 중에 또 축구를 좋아한다면 우리 아카데미하고 연결을 시켜서 바우처를 가지고 축구 쪽에서 또 어릴 때부터 인성과 교육을 시키면서 진짜 이 나라의 근간의 뿌리가 될 수 있게끔 만들어주는 그런 재단이라고 생각하시면 됩니다. Jadi mungkin perlu mengetahui dulu tentang aplikasi My Moment. Jadi mungkin ya sama semua yang di sini mungkin pada pegang HP ya. Jadi dengan download aplikasi My Moment dan di situ kita nonton iklan-iklan Google, itu aja kita bisa menerima donasi juga dari Google langsung, dan kita baru bisa donasikan kepada orang-orang yang berkesusahan. Jadi kita bisa, Sintayong Foundation ini bisa apa ya, mengarahkan mereka itu ya ke jalan yang lebih baik. Apalagi yang suka bola dan ada bakat di bola, mungkin bisa disambungkan ke Akademi Sintayong dan dengan memberikan voucher jadi bisa dia belajar juga dengan mungkin gratis. Jadi mau jadikan akar yang baik sebenarnya untuk sepak bola Indonesia. Oke, selain sepak bola ada program pendidikan lain atau khusus sepak bola aja? 지금은 사실 우리 STY 파운데이션이 축구 쪽에 사실은 도움을 주는 것보다도 사실은 환경적으로 교육을 받지 못하고 잘 먹지 못하고 이런 친구들한테 사실은 더 많이 다가가고 다시 얘기하지만 마이모멘트 같은 경우에는 우리가 돈 10원도 내지 않고 광고만 많이 봐주면 여기 있는 분들 중에서라도 계속 그 광고를 봐주게 되면 우리가 지금 힘든 친구들한테 훨씬 더 도움을 많이 주고 그 사람들이 윤택하게 살아갈 수 있는 방향을 우리가 제공해 줄 수 있기 때문에 그런 부분을 우리가 체계적으로 지금 만들어가고 있는 중이고 그런 부분을 우리가 좀 더 활용할 수 있는 다른 축구가 아닌 다른 쪽으로 우리가 지금 접근하고 있는 거지. Jadi bukan hanya sepak bola saja, tetapi Sintayong Foundation memang mau bantu kepada orang-orang yang susah. Jadi orang-orang yang tidak bisa dapat berpendidikan baik dan tidak bisa makan dengan baik juga,
Jadi seperti My Moment ini tanpa kita bayar apa-apa, dengan hanya nonton iklan saja bisa terima donasi dan membantu orang-orang yang berkesusahan itu. Jadi ini yang lagi didirikan dan dibangun. 사실 이제 우리가 살아가면서 여기 모든 분들이 마찬가지고 살아가면서 기본기가 탄탄해지고 기본기를 먼저 잘 습득을 해야 되는데 사실은 기본기를 배우게 되게 되면 좀 더 지루하고 짜증나기 때문에 그걸 뛰어넘고 재밌는 것만 하려고 하는 경우가 상당히 많은데 지금 ST 아카데미나 ST 파운데이션이나 이런 쪽에서 우리가 축구를 가르칠 때는 선수들이 아니면 학생들이 기본기에서 좀 지겹고 지루하더라도 그 부분을 탄탄하게 만들어줘야만이 진짜 커서 18세, 20세 됐을 때 확연하게 차이가 난다. 그걸 정확히 배우지 않고 뛰어넘어 버리면 나중에 내가 18세, 20세 됐을 때 성장이 현격하게 떨어지기 때문에 그런 부분을 우리는 지금 현재 계속 기본기를 축시할 수 있는 지금 현재 시스템으로 가고 있다. Jadi sistem kita itu memang pentingkan skill dasar sebenarnya. Jadi harus kuat dulu di skill dasar. Jadi memang ketika kita belajar skill dasar itu ya memang bisa membosankan dan agak bisa juga kesal. Tetapi dengan tidak belajar skill dasar, tetapi maunya yang seru-seru aja, cuma main game aja itu ya pasti tidak akan bisa menjadi pemain yang baik gitu. Jadi Shin Tae-yong Academy pun sama, memang selalu punya pikiran bagaimana kita harus mengajari mereka dan melatih mereka skill dasar dengan baik. Jadi ketika skill dasarnya kuat dan sudah lalu ya menjadi umur 18 tahun atau 20 tahun, itu jelas kelihatan banget bedanya seperti apa. Tetapi kalau tidak belajar dengan baik skill dasarnya dan menjadi umur 18 tahun dan 20 tahun ya pasti akan kelihatan tidak baik skill dasarnya gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, pesan-pesan untuk timnas Indonesia nih, ada pesan-pesan mungkin untuk timnas Indonesia? 뭐 인도네시아 대표팀에게 메시지 혹시 있으신지? 인도네시아 우리 대표팀은 뭐 지금까지 잘해주고 있고 선수들이 그렇지만 매 경기마다 좀 더 자신감을 갖고 더 저돌적으로 싸워줘야 된다. 왜냐하면 상대는 분명히 인도네시아라는 팀을 아직도 가볍게 좀 더 쉬운 상대라고 생각하고 있기 때문에 그 부분을 우리가 더 강하게 나가면 상대는 더 힘들어할 것이고 우리는 더 좋은 성적을 낼 것이다. Ya sampai saat ini ya timnas Indonesia sangat baik. Tetapi coach Shin mungkin bisa berikan pesan bahwa ya harus lebih percaya diri untuk lawan mereka semua. Karena lawan-lawan sekarang pasti masih aja anggap Indonesia itu masih di bawah. Jadi malah kita yang harus melawan dengan keras dan dengan percaya diri pasti bisa dapat prestasi atau hasil yang baik. Oke. Ada komentar mengenai kekalahan Indonesia melawan Australia kemarin mungkin? 호주전에서 졌는데 뭐 그거에 대해서 혹시 한 말씀 가능하실까요? 사실 전반 10분까지는 상당히 잘해줬고 그렇지만 축구라는 것은 90분을 하기 때문에 우리 선수들이 페이스를 어떤 식으로 맞춰갈 것인지에 대해서는 좀 준비가 덜 되지 않았나 하는 게 내 생각이고 그렇지만 우리가 전반에 케빈 틱스가 골 PK는 틱스 맞지? 네, 맞아요. PK를 넣었으면 분명히 분위기는 우리 쪽으로 가져갈 수 있었는데 그게 골포스트 맞고 나오면서 분위기가 반전됐고 그러면서 그 골이 들어가면서 우리 팀 자체가 무너졌던 게 많이 안타깝지만 사실 다시 한번 얘기하지만 클로베이트라는 감독이 와서 사실은 실질적인 시간이 없어서 세트피스나 이런 부분을 많이 조직력 훈련을 할 수 있는 시간이 없었다. 아마 이번 바레인전은 호주전과 다르게 좀 더 조직력이 좋아질 것이고 오늘 경기는 그래도 기대해도 될 것이다. 보고 있다. Memang di awal 10 menit sangat baik. Tetapi ya seperti yang kita tahu, sepak bola itu ya 90 menit. Jadi mungkin kurang persiapan terhadap pace-nya bagaimana selama 90 menit itu.
Dan juga memang Kevin Dix memang dapat penalti, tetapi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, jadi suasananya malah ke Australia, dan Australia dapat penalti dan masuk, dan itu yang mungkin faktor yang mengubah situasi. Mungkin sekali lagi ya, Coach pernah sempat bicara juga di media dengan Patrick Kluivert datang, mungkin tidak banyak waktu untuk latihan set piece dan organisasi. Tetapi mungkin kali ini lawan Bahrain hari ini mungkin akan berbeda dengan pertandingan lawan Australia kemarin. Mungkin bisa kita menantikan hasil nanti karena organisasi pasti akan menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali. Memang sepak bola 90 menit, tapi setahu saya kalau lawan Bahrain 99 menit ya. 축구가 90분인 건 다 알고 있지만 바레인전한테는 99분이 되는 것 같았는데요. 우리가 바레인 갔을 때는 99분 되었지. Iya, mungkin pas di Bahrain kemarin ya, kita memang 90. 그 경기는 지금 또 나는 도둑 맞은 경기라고 생각하고 있으니까. Dan sampai saat ini ya Coach sama pikirannya, maksudnya pertandingan yang dicuri. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali waktunya Coach Shin Tae-yong. Saya mau minta tanda tangan dulu nih. Saya 먼저. Iya, oke. Ini mau minta tanda tangan dulu di bola. 원한테 좀 먹고 해도 돼? Mulut. Di bola. Sama saya mau minta tanda tangan di baju. 옷에다가 사인 받고 싶다. Nah, Yes. Oke, yes, sama sign. Iya. Iya. Oke. Yes. Thank you so much, Coach Shin Tae-yong. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nah.